নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি অনামিকা পাল। প্রথমে এক নজরে সংবাদ শিরোনাম। শ্রীভূমি শহরে 13 দফা দাবিতে চুতিয়া সম্প্রদায়ের বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরী সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে নতুন কমিটিকে দায়িত্ব হস্তান্তরে আইনি বাধার কথা তুলে ধরলেন সমিতির কর্মকর্তারা। সাত দফা দাবিতে এসএফআই এর মিছিল ও জেলা আয়ুক্তকে স্মারকপত্র প্রদান। বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আরকাটিপুর চা বাগানে তালা ঝুলালো ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। সত্যসাই সেবা সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে শতবর্ষ উদযাপন উৎসব। এবারে বিস্তারিত খবর। শ্রীভূমি শহরে 13 দফা দাবিতে চুতিয়া সম্প্রদায়ের বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বিক্ষোভকারীরা শ্রীভূমি শহরের শম্ভুসাগর পার্ক থেকে মিছিল করে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। চুতিয়াদের জাতীয়করণের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল জনজাতিকরণ প্রদান করা। শ্রীভূমি জেলার চুতিয়া সম্প্রদায় বর্তমান সরকারের উপজাতিকরণের দাবিতে মনোযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছে তারা তাদের ন্যায্য দাবি পূরণের দাবিতে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদীর কাছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জনজাতি লাগিবই লাগিব নো এসটি নো আরএস জনজাতি আমার জন্মগত অধিকার জনজাতি আমার জন্মগত অধিকার আহয়া ভিডিও করিয়া তাপাই না আমার জনজাতি করা লাগিবই জনজাতিকরণ লাগিবই জনজাতিকরণ লাগিবই এসটি নো রেস এসটি নো রেস জয় আয়খ জয় আয়খ আর কি করা লাগে আর কি হয়ে যাও Nobody,
আমি আজি গোটেই অসমতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আজি এই একেধৰণে পালন কৰা হৈছে। আমাৰ চুতীয়াসকলক জনজাতিকৰণ দিম বুলি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিও আজিলৈকে আমাক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। বিগত কংগ্ৰেছে 15 বছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ চলাই যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ আগতে 6 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈছিলে, তথাপি আজিলৈকে জনজাতিকৰণ দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে আমি দাবী জনাইছোঁ আজি এই আৰু 3-4 মাহ আছে, 3-4 মাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বৃহত্তৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন চুতীয়া জাতি সন্মিলন তথা জিলা সন্মিলন, যুৱক ছাত্ৰ সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ মহিলা সন্মিলন একত্ৰিত হৈ আমি আজি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ প্ৰাপ্য দাবী, যিহেতু আমাৰ আজি জন্মলগ্নৰ পৰা আমি ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া আৰু আমাৰ জনজাতিকৰণ লাগিবই। যিকোনো প্ৰকাৰে আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগিব যেন আমাক জনজাতিকৰণ দিবলৈ বুলি। ইয়াৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰতিবাদ জনাই আহিছোঁ, তথাপি চৰকাৰে আমাক আওকাণ কৰি আছে, আমাক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি চৰকাৰক আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, এতিয়াও সময় আছে, দি দিয়ক, নহ'লে অহা ইলেকশ্যনত যিহেতু 2026 বিধানসভা ইলেকশ্যন হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদৌ চুতীয়া জাতি সন্মিলন বা সদৌ চুতীয়া যি আমাৰ জনসংখ্যা আছে বিভিন্ন জিলাত সকলোৱে আমি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি আপোনাৰ কাৰ্যসূচী কি? আজি কাৰ্যসূচী বিশাল গণসমাৱেশ আমাৰ বিভিন্ন জিলাত হৈছে। আমি কৰিমগঞ্জ জিলা শ্ৰীভূমি জিলাতো আজিতো আমি বৰাক উপত্যকা চুতীয়া জাতি সন্মিলনৰ উদ্যোগত আমি হেৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ। এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি DC মহোদয়লৈ পঠাম, লৈ যাম আমি ইয়াৰ পৰা ৰোড শ্ব' কৰি। মণিপুরী সাহিত্য সভা কেন্দ্রীয় কমিটি শিলচর শাখার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কাছাড় জেলার নতুন কমিটিকে দায়িত্বভার অর্পণ না করার কারণ সমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে আদালতে মামলা চলাকালীন অবস্থার পুরনো কমিটির নতুন কমিটিকে আদালতের রায় না পাওয়ার পর্যন্ত দায়িত্বভার দিতে পারছে না, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। MSPA এর সম্পাদক KH ধীরেন সিং, M সঞ্জয় কুমার সিংহ, N ধীরেন সিং, L মানসম্বা সিংহ, S ইবোচি সিংহ, KH ননীগোপাল সিংহ, করুণমূর্তি সিনহা, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हम लोग जो प्रेस मीट किए हैं इसका जो लास्ट 26 अक्टूबर में एक प्रेस मीट हुआ था विजय मंच में। उसका टाइम में हम लोग जो कुछ जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियरिटी करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस मीट रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे मतलब ये बात रखा गया है कि मतलब जो हम लोगों का जो गया जो मतलब ये तो एक मिनट थोड़ा सा मैं ये क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस में रखा है कि एक्चुअली अभी चल रहा है जो मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम के अंदर में एक कोर्ट केस चल रहा है। ये कोर्ट केस चलते हुए जो हम लोगों को जो नए बॉडी में ये नए जो बॉडी बना है उसको अब हैंडओवर करने के लिए बोला गया है। तो अभी केस की कोर्स चलते हुए इंडक्शन चलते हुए हम लोग हैंडओवर नहीं कर सकेंगे, यही हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब ये एज पर द रूल्स ऑफ द लीगल के रूल के हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कर पा रहे, यही हम लोग क्लियरिटी करना चाहते हैं। और दूसरा बात कि जो फंड जो यूटिलाइजेशन हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा सा और मतलब क्लियरिटी करना चाहते हैं कि ये जो हम लोग जो असम गवर्नमेंट ने मणिपुर साहित्य परिषद के ऊपर जो फंड दिया गया है उसको मतलब स्पेसिफाइड यूटिलाइजेशन करने के लिए ही दिया गया है। उसको हम लोग किसी दूसरे प्रकार का मतलब फंड मतलब काम में यूज नहीं कर सकते इसको हम लोग। इसीलिए जो भी मतलब फंड दिया गया है इसका पूरा मतलब डॉक्यूमेंट पूरा है, यहाँ पे जो भी फंड है पूरा डॉक्यूमेंट पूरा अच्छे से रखा हुआ है। और एज पर द ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट किया हुआ है, एज पर CA का ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें भी मतलब रिपोर्ट के हिसाब से ये जो हम लोग का जो पहले का जो
मतलब ये होल बॉडी का जो जनरल सेक्रेटरी है प्लस प्रेसिडेंट सर है, उन लोगों ने मतलब परिषद को काम को आगे बढ़ाने के लिए अराउंड 4.97 लाख का भी फंड अपने पॉकेट से यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि हम 4.7 लाख का फंड यूटिलाइज किए हैं अपने मतलब खुद के पॉकेट से यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि ये फंड हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं दूसरे काम के लिए। तो वही क्लियरेशन हम करना चाहते हैं। कुछ भी है यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ है, ये देख सकते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट्स है, ये है ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब बहुत कुछ सब कुछ है यहाँ पे, ये मतलब डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। तो ये सब कुछ अगर चाहते हैं तो हम लोग मतलब ये दिखा सकते हैं। आप लोग जो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, उसका वजह क्या है? मतलब ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसीलिए तो हम लोग ये हैंडओवर नहीं कर पाए। आफ्टर रिजल्ट जजमेंट के बाद अगर कुछ रिजल्ट वर्डिक्ट आता है उसके बाद ही हम लोग ये कर पाएंगे। केस किस लिए हुआ था, किस बात पर केस हुआ? केस हुआ था कि तो अभी मतलब ये जो केस हुआ है, ये केस किया है, ये है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का मणिपुरी साहित्य परिषद का प्रेसिडेंट कॉलोनल गोकुल सिन्हा ने किया है ये केस करने के वजह मैं बताता हूँ आपको। ये इसके मतलब जो प्रेसिडेंट है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का कॉलोनल गोकुल सिन्हा, उन्होंने रिजाइन करके मणिपुर साहित्य परिषद से रिजाइन करके उन्होंने दूसरा किसी निर्वाचन में मतलब उसने मतलब ये किया था, अपने आप को रखा था। तो वो निर्वाचन में वो मतलब जीत नहीं पाया, इसीलिए वो हारने के बाद फिर से मणिपुर साहित्य परिषद में आने के बाद वही जो प्रेसिडेंट का जो पद है वही दाबी करने लग जाता है। तो ये जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अलाउ नहीं करता है, इसलिए उसने ये साहित्य परिषद का जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर एक केस रखा है। तो ये केस बहुत लंबा चला है, ये चलते कारण ये हम लोग ये हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता। तो इससे साहित्य चर्चा में कोई प्रभाव पड़ रहा है? ये ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बस वही मतलब जो कि है अभी जो ओल्ड बॉडी है इससे जो नया बॉडी है, क्योंकि ओल्ड बॉडी के ऊपर का जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है उसी के ऊपर ये केस डाला गया था। तो इसलिए ये जब केस खत्म नहीं होता है मतलब होता है तब तक ये हम लोग ये हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं। तो यही न्यू कमेटी को हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जब तक अदालत की राय होगा तो उसके बाद आप लोग अदालत की राय के बाद हम लोग मतलब ये हैंडओवर करते हैं। ये कछार जिला शाखा कमेटी, हाँ ये सेंट्रल कमेटी। थैंक यू। ছাত্র সমাজের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত 7 দফা দাবির ভিত্তিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এর ডাকে 1 নভেম্বর শ্রীভূমি শহরের জেলা আয়ুক্তের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এসএফআই সদস্যরা। প্রতিনিধিত্বমূলক এই বিক্ষোভে শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রছাত্রীরা এসএফআই এর সাদা পতাকা ও 7 দফা দাবি সম্মিলিত প্লেকার্ড হাতে কালীবাড়ি রোড থেকে মিছিল করে বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান। শিক্ষা মাশুল নেওয়া বন্ধ করো, অনুসূচিত বৃত্তি সহ কোন ছাত্র বৃত্তি বন্ধ করা চলবে না, অনুসূচিত বৃত্তি সহ কোন ছাত্র বৃত্তি বন্ধ করা চলবে না, অতিরিক্ত মাশুলের জন্য ছাত্র ড্রপ আউট বন্ধ করো, অতিরিক্ত মাশুলের জন্য ছাত্র ড্রপ আউট বন্ধ করো, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জেলা কমিটি থেকে আমরা ডিসি স্যারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে আইছি। আমরা 7 দফা দাবিতে মানে দাবির ভিত্তিতে দিতে আইছি। আর এখানে হইল যে আমরা দাবির মধ্যে প্রথম দাবি করে আমরা যে সব স্কুল কলেজে মধ্যে মানে টিচার্স মানে অ্যাপয়েন্ট করতে লাগবো, যতটা ভ্যাকেন্সি আছে সব কিছুতে। তারপরে হইল গিয়ে যে আমাদের ফিসগুলো যত ফিসগুলো আছে সবগুলো একটু কম মানে নিয়মিত করতে হইব। আর আমার 3 নম্বর দাবি হইল গিয়ে যে রিইভ্যালুয়েশনের যেটা আমরা রিইভ্যালুয়েশন ম্যাটার যেটা আমরা রিইভ্যালুয়েশনে পাঠানোর
পরে আমাদের যেটা ব্যাগটা যেটা ছুটিয়ে আয়, এটা তো আগেই আমরা ছুটার কথা ছিল, মানে যেটা মানে কিছু কিছু স্টুডেন্টসের আমরা দেখি যারা ব্যাগ লাগছে, তারপরে তারা রেগুলেশনে পাঠানোর পরে তারা ব্যাগটা ছুটিয়ে আইছে, বাট এটা আগে তারা ফেল আসছিল। তো এটা আর কি, এটার উপরে একটা তদন্ত করা দরকার যে মানে এটা পরে তারা ব্যাগটা ছুটি যায়, এরপর আগে তারা ব্যাগ লাগানো থাকে, এরপরে ভাস্ট অ্যামাউন্টে ব্যাগ লাগানো থাকে, এটা কেন অতটা স্টুডেন্টের অত ভাস্ট অ্যামাউন্টে ব্যাগ কেন। তারপরে হইল গিয়ে যে আমরা সিকিউরিটির একটা সেন্টার হওয়া দরকার আমাদের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জেলার আরকাটিপুর চা বাগান ও 56 হাল চা বাগানের শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বাগানে তালা ঝুলিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে সামিল হলেন ক্ষুব্ধ বাগান শ্রমিকরা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাগান শ্রমিকরা জানান, ছট পূজার পূর্বে তাদের বকেয়া পাওনা প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছিলেন বাগান কর্তৃপক্ষ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের बोनस और तलब प्रदान करा हयनि। पूजा के टाइम में हम लोग को बोनस होता है, और बोनस के टाइम में हम लोग बोनस को फैसला किया। उस टाइम में हम लोग लेबर कमीशन ऑफिस में बैठ के ऐसा फैसला किया जे बोनस को, बोनस फैसला हो गया। तो हम लोग को जो बोनस हम लोग को फैसला हुआ 10% करके बोनस जो सामने बचत दिया था वही बोनस में वो आ रहा हुआ था। 3-4 दिन हम लोग मैंने दौड़ा दौड़ी किया। तो आज लेबर लोग को सबको बात है जो 10% देगा तो हम लोग बोनस नहीं लेगा, देगा तो नहीं देगा, 10% में कोई नहीं मानेगा। उसको बाद फैसला हुआ 200 रुपया, और बाद में वो लोग बात उत करके तब यो लेके यूनियन लेके वो लोग बात किया। बात करके यूनियन ला के बोला जी ठीक है तो लोग मान जाओ। साहेब भाई बोलता है 200 रुपया अपना तरफ से यो करके देगा, फैसला कर लो, पूजा आ गया सामने और 2-3 दिन बाकी है, क्या ये धमेला करेगा। हम लोग को ये मान के हम लोग तो फैसला हो गया। उसके बाद लिखा पड़ी हुआ, वो बोला नहीं ये 200 रुपया के यो नहीं किया, वो आन के देता था यूनियन उसको, यो ऑफिस में उसको साइन मारने को साइन नहीं मारा। वो 200 रुपया बहुत बोल के, तो वो 200 रुपया बोल के हम लोग का वो नगदा उदा किया था। आदमी लोग हाजिरी का यो है पैसा है जो वो कुल पैसा देने का, वो बोलता है छुट्टी में जाएगा, छुट्टी में जाएगा, वो बोल के छुट्टी में जाने का था। हम लोग उसको बहुत बोला जे तुम छुट्टी में जाने के है, ये सब पैसा है कौन देगा। उससे बात हुआ तो वो बोला जे ठीक है हम छुट्टी जाने के आगे हम सल्टा के जाएगा, लेकिन वो चला गया। उसको बाद छठ के बाद वो पैसा देने के टाइम में वो पैसा तो है ही नहीं, वो पैसा कोई देता नहीं। तो बात किया जो जिसे खड़ा किया था उसको बोलता है, तो वो लोग बोलता है जी अभी तो पैसा पटाता नहीं, किसी का पैसा पटाता है किसी की नहीं, तो कौन लेगा, वो कोई लेगा नहीं, एक लेगा तो दरबार होगा। पैसा नहीं लिया ये बोल वो तो चला गया। अब हम लोग को तो कोई सूरत आदमी छठ पार किया, छठ पूजा शेष हो गया। उसके बाद हम लोग का कमजारी माने के, तो आदमी लोग बोला नहीं हम लोग को वो पैसा देने के बाद था तो वो पैसा क्यों नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया, पैसा हम लोग को जब देगा तब भी हम लोग कामजारी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हम लोग मंथली तलब बोलो वो 2 महीना 3 महीना के बाकी है, सप्ताही हो बाकी है, सप्ताही और 8 हफ्ता का तलब पहले को बाकी है, वो सब धरा हुआ है, लेकिन वो कोई पैसा दिया नहीं था। हम लोग बोला जो हम लोग को बोला है करेंटली वो दे दीजिए, वो भी पैसा नहीं दिया। बगान अभी आज 3 दिन हो जाएगा। हम लोग का मांग है जो हम लोग का आगे वाला पैसा जो है हम लोग को पैसा दे दे। हम लोग का आज शुक्रवार को तलब है जो वो तलब दे दे, हम लोग कमजारी में जाए। এবার একটু বিরতির পর বাকি খবর। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। ফিরে এলাম খবরে। সত্য সাই সেবা সমিতির উদ্যোগে শিলচরে শুরু হলো বাৎসরিক উৎসব। বর্ণাঢ্য ভব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবকে ঘিরে জনমনে আনন্দের জোয়ার।
অবসরে গেলেন অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের শিলচর ডিভিশনের ছোট্ট দুধপাতিল ফেরি সার্ভিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাহুল মালাকার। আজ ছিল তার কর্মজীবনের শেষ দিন। এদিন তাকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছেন কর্মীরা। সকালে রাহুলকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান এই ফেরি সার্ভিসের সাব ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ চন্দ্র পাল। শাল চাদর পরিয়ে দেন ইনচার্জ গোবিন্দ পাল ও সালে আহমেদ লস্কর। ঘরোয়া এই অনুষ্ঠানে স্মারক উপহার তুলে দেন টিঙ্কু সিং, আজিজ আহমেদ লস্কর ও বাবুল উদ্দিন বরবুইয়া। শুরুতে বক্তব্য রাখার সময় সাব ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন, সব কর্মচারীর জীবনের এই দিনটি আসে, সবাইকে অবসরে যেতেই হবে, এটাই নিয়ম। কর্মদক্ষতায় আমরা ছোট দুধপাতিল ঘাটে অনেক সময় অনেক আমরা উপকার পেয়েছি। আর উনি একজন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আর ওনার মানে অবসর গ্রহণের পরে ঘাটের একটা অভাব পড়বে, কি করা যায় সেটা তো কারণ হচ্ছে সার্ভিস জীবনে সবাই অবসর নিতে হবে। আর ওনার অবসর জীবন যেন ওনার শারীরিক সুস্থ থাকে এবং ওনার জীবন যেন মঙ্গলময় হয়, এই কামনা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। এখন কিছু কইবে? লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন শিলচরে। শুক্রবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একতা মার্চ নামক এক পদযাত্রা বের করা হয় শিলচর শহরে। একতা মার্চ পদযাত্রাটি শিলচর রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট থেকে বের হয়ে শিলচর শহর পরিক্রমা করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে এসে সমাপ্ত হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী এই উপলক্ষে পক্ষকাল ব্যাপী নানা কর্মসূচি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাতে নেওয়া হয়েছে। এদিন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের মন্ত্রী কৌশিক রায়, সিনিয়র পুলিশ সুপার জেলা শাসক বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, সাংসদ কনাথ পুরকাইস্ত, সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, এনসিসি কাছাড় পুলিশ সরকারি আধিকারিক সহ বল্লভভাই জাভার ভাই প্যাটেল, যাকে আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেই চিনি, তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম মন্ত্রী আসাম সরকারের শ্রী কৌশিক রায় মহাশয় ফ্ল্যাগ অফ করে আজকে এই ইউনিটি মার্চ পদযাত্রার সমারোহে শুভ সূচনা করবেন। ভারত মায়ের সুসন্তান লৌহ এই পদযাত্রায় যারাই এসেছেন, বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত লোকসভার এমপি, আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, শিলচরের এমএলএ, বাকি এখান থেকে গান্ধী ভবন বাকি যাব এবং সেখানে আমরা সমাপনী উদযাপন করব। তাই এখানে
খুব লম্বা প্রোগ্রাম হবে না, আমরা একটা ওভারটেকিং করব, তারপর আপনার নাম स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में। খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলা সংবাদের সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। শ্রীভূমি শহরে 13 দফা দাবিতে চুতিয়া সম্প্রদায়ের বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরী সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে নতুন কমিটিকে দায়িত্ব হস্তান্তরে আইনি বাধার কথা তুলে ধরলেন সমিতির কর্মকর্তারা। সাত দফা দাবিতে এসএফআই এর মিছিল ও জেলা আয়ুক্তকে স্মারকপত্র প্রদান। বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আরকাটিপুর চা বাগানে তালা ঝুলালো ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। সত্যসায়ী সেবা সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে শতবর্ষ উদযাপন উৎসব। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।